Kerak bodol longnoi mechene hapango phaimani TIPRA Motha tathamni bisingono jero kebang budrubo TIPRA Motha no keplai khlaikia juda bodol yakarwi a budarok tabok haina hai teisa TIPRA Motha ni Bana yakarwi kubun bodolin panorama chengkha 11 mohorani telemura constituency Mungiakami block be khobjak athormura ADC village Raihamsa kamiwo khungchi brui nukhung TIPRA Motha ni Bana yakarwi IPFTni tei BJP-ni Bana Romkha obahana mangpili nujagi phekya TIPRA Motha eba bubagren thanjani mairno tangi yakarwi BJP-ni Bana Romkha khojaram riang saka TIPRA Motha wo agini simno samung khlai phaimani pia ADC habang khamani yagulo kamni leader hne chongjak tongphano panchayat haban nok rogo samung humung khlai pro hnke mungsa kongno sungjagia sajaya wino khlaijagi tongo haine bagino khagoyi khungchi brinu khungtoyi TIPRA Motha ni Bana yakarwi IPFTni tei BJP-ni Bana Roma kok sawi knarka bote bosaka asugoi thaya kon baskangni salo tebo truk phainai tebo truk TIPRA Motha yakarwi IPFTni BJP-ni Bana tolao phainai hini saka khojaram riang BJP-IPFTni ayuk lothong TIPRA Motha ni takhurona sengpongno lamsogo TIPRA Motha yakarwi BJP-IPFTni phainai sengpongno lamsogo TIPRA Motha yakarwi BJP-IPFTni tolo phainai sengpongno lamsogo sengpongno hambairo Bonde Mataram বিপ্লব দেব জিনাপদ এনসি দেব জিনাপদ এনসি দেব জিনাপদ বিপ্লব জি জিনাপদ বন্দে মাতরম TIPRA Motha yakarwi BJP-IPFTni phainai sengpongno lamsogo sengpongno hambairo atanung tini TIPRA Motha yakarwi bo BJP-IPFTni Bana Romo khorok busu tha ding uklobo yakheba ma dukhona thano TIPRA Motha yakarwi jingbo ruling sarkar bo bottoman sarkar bo phaiha 14 poribar phaiha TIPRA Motha ang nokhibu ang khemano tagang TIPRA Motha bai tongmaya ang bo jini sarkar bo phaiha nini bunglat mafi khorjoram riang mo kamile bunglat ma Raihamsa para ni blog bo blok Mungiakami nong TIPRA Motha bot ma po chotomende TIPRA Motha wo leader hisabi te wo no leader hisabi te mono পঞ্চায়েত পদ দাম ক্রুই ব্রাউসে পঞ্চায়েত পদ যে কোনো খেলাইও মেম্বার শেরবান নানা রকম আমি একমাত্র লিডার খেও রেগা শাসু কাম খেলিমো আনো যে কোনো পদ দুস খেও আমো আম ব্রাউই তো মইয়া তাবো নং bo kamibo nini uklobo 14 poribar phaira 14 poribar phaya bus kamo tebda phaina bis kamo tre 4-5 poribar phainai tini হঠাৎ করে আম খুব পরি মাইয়া আইফো একটা সামু বিজিং তুমি খুব পরি পেমি আং থাহা বম্বো ব্রনো খুব পরিসলাইয়া tabuk bumung le saida man sebas ba phaya bumung samayo chensuk riang korendor riang lal sang riang bisara riang promonjoy riang ke kathak riang erpore aro list bo mamu ramjoy riang apato tabuk bo nong bumung khumaro khrobusu upasthit toni lagio enjo to tongpai তিনিয়া যারা তিনি TIPRA Motha ni takhogrongno belai hambairo তিনি Mungiakami block ni andaro 18 mora ADC village Raihamsa kamiwo তিনি 14 পরিবার 28 ভোটার তিনি বরক চিনি BJP-IPFTni দল বরক ফাইসক পাইকা বরনো जों লামসকা আগামী দিন যে বরক থানা ইলেকশন ADC ইলেকশন যে প্রতিশ্রুতি মানে ও প্রতিশ্রুতি বরক খিলাফ খাইকা আমিন বগনা বুজিখা তিনি যারা ভুল বুজিওই TIPRA Motha থাংনাই তাকুক সং ভুল বুজিওই বসকাঙ্গ जोंबाय फायै সামুং তাংনাবই তিনি বরক সিনি লগে समायताम फाइका বসকাঙ্গ তেবো ফাইনাই পারানি যতন ফাইনাই যে TIPRA Motha গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকা থানচা তিনি থানচা সামনে তিনি থানচা থুরুকসা ওয়ানচা যতন তৈছি থানচা তিনি নাইও বরক হেংখাই মনি মিনিং তামো ও থানচানি মিনিং তামো থানচা হাইতো जोंबो থানচনা হামজাগে আঙ্গিয়া কিন্তু বরক তিনি থানচানি বুমুঙ্গই তিনি যতন তিনি ওয়ানজৈ থুরুক যে তংমানিছে মনি কোনো মিনিং করে হেংখাই
গ্রেটার ত্রিপুরালান যে স্লোগান দিই বরক যে ফাইকা বসকাঙ্গ ও গ্রেটার ত্রিপুরালান ব কোনো দিন মাননে অসম্ভব মাস মাইয়াম সম্ভব চিক্রিম আবার বাকি বুঝিউন তিনি ও তাকুক চং চিনি লগে ফাইকা হামবাই যতন তাই তিনি ও যে 18 নম্বর এডিসি ভিলেজ প্রায় হামসাফারা 41 মাইল কাছে জয়নিং প্রোগ্রাম বসিনি মুঙ্গিয়াকামিনি ভাইস চেয়ারম্যান সিনি বরংগনাম বিকাশ দেববর্মা তাই সিনি IPFT পার্টিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনি রাজেন্দ্র রিয়াং তাই সিনি IPFT BJP যত নেতৃত্ব 18 নম্বর এলাকারনি তিনি जों 14 फेमिलि 28 भुटार जों ओ जागायाव जों मानफायगा बर' वानसुका जे सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जे थानसानि मारि सावै सिनि थांनाय एडिसि 2021 नि जे रेजाल्टनि फरे गोबांमा सारा त्रिपुरायाव त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा साना बुलायमानि नावफुक सकमानि बुसकिनो आ बिथिरु आ बोथारमानि दै नोंजागनाय कल बिथिरिमानि बहक गुसा गोनांनो लाथिरुयै फन्त तिनि जों साइमानखा एबं तिनि IPF एबं BJP सरकार जे चालुक दंमानि बरक विभिन्न एडिसि भिलेज न जबरदस्ती ओ जागायाव जों साइमानो विभिन्न जागानि भिलेज कमिटिव मैक्सिमाम 60% निस्लाय कुबां CPM नि बरंमां बं सानि गोदालजाक अबनि बागैनो जारा सय CPM नि बिरुदे जारा खाय दंनाय बा त्रिपुरा मथा थांनाय रक अबनो बुजुय ताइसा थरक सिनियर IPFT BJP सरकार जुगदान दि दंफायका आगामी मासनि इदेनिंगनो ताइबो काइसा बर धरनि जयनिं प्रोग्राम मंगनाय अबो सिनि ईस्ट टेलेन्ट डिविजन 29 कृष्णपुर मंडल उद्योग बाय जों तिनि विभिन्न जागायाव जों जुगाजुग खायाखै जों सामुख्लाय दंग कारण ओ राज्य जे शासन खायो बिनि थानिनो एडिसि ब्लक जतनो क्षमता बिनि यागो एकमात्र एडिसि सरकार फाइमानि साबजोनाल बिनि दखल खायनायनि बागै साबजोनाल चालावनायनि बागै साबजोनाल चेयारमैन साबजोनालनि कमिटि खालायमानो जोनाल कमिटि खायमानो तिनि जों साइमानखा प्रतिटी भिलेज कमिटि चेयारमैन वाइस चेयारमैन मेम्बार संगियाखै मैक्सिमाम CPM नि बरमां जों नुखा एवं तिनि ओ जागा बंनि ए जे कमिटि खामानि अब कोनो अफिसियली भाबे कार्यकरी खाइमिया बंनि सिल सय चलिया अब जतनो सिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक ताखु बुख्र जतनो बुजिका साइमानखा अबनि बागै तिनि तिरक ताइबो सिनि अर फाइनाय सक साइनानि कलकाय जतनो हाम